Santé au pluriel. Santé au pluriel, c'est le grand moment de partage des informations sanitaires sur Canal Innovation Bénin Plus. Métier, on t'entend le méthode, mais où est-ce qu'on a mis pour le point où on a mis ton lait, mais dans le dos pour le point méthode lait, mais quand on dirait mais meeting t'es beaucoup de moyens mais, mais toi ça y est ton dit, tu comprends nous quand l'amène nos candidats à son émi pour nous wattu, à pas mettre dit fille, tu es bien mieux soit il va mettre nos postes jono. Pour maintenant de hodo à outu d'arro de dit, ni do à outu d'arro buni mandi meblo, à outu d'arro et nouveau à ma outu pevi et toli, ma au qu'on a nous un pétard de l'herbe et dit donnant nous. Bo monukun jenu ko bo yedo me le pepe de be awutu ne e hena siga doji bona no kandi to ayi gbaji bona so zan ton le dide ma onedo be awutu na nkoton we awutu de mi me ko mi yo e de mi me ko mi yo e e lo awutu ne do VIH sida be awutu ne sin ko we mi na do to egbe bo to egbe ba mi ton de sin joro mi na droje bo suna do le hia mi ba mi ton mi ko do jire me mi tinte Oh, mi do mi de hia to do mi ton le nous avons mis le coup de comité là. Et nous avons mis Mariano Fande. D'autres zones non va. Bon, nous payons nous con, mais doit ou tout. Pour des données mais sida ton lego. Et on met dans deux mille bâtons. Et on t'entend nos méthodes. Il m'a pas déjà vu le toli au pays tant là. Et na singa fleur quoi de. Mais il doit monter. Il est yo quand podo au mener vos cinq pays. Ni monukun jẹ go soja kegbe kabi cleansing gbegbe ne lewe ile yi no do be ma yi be yi na ya iha bododo o anonu gbe mi ton podo mi ko ba mi ton be jenu kon ho de mi na cambio mi when do awutu tawe yi do VIH sida na we singa to ma awutu ne do Awutu eno do VIH sida lo o won vude we you know yi bon alokpate yi kano yide alokpate ji wete ni je dona wuri awutu lo ni edo ya ro wan vude we bo wan vulo you know yi ni eyi a wan vu ne we ye be awutu lo we ni ye be awutu lo mais e ma yi do we ye do be awutu lo gbona je awutu lo sin ni yale ni moji eyo e gan no la mi ton me gbona ba ko ya wo we ko wa ja so ya le do hiadi medele kati ye wule gbe sodin yo bele lole donc comme awutu agbada mi to ma yin doko lole medele tin e gan no frin kaka yiran doko ye ma te pinpin lo po amo awutu lo frin medele kati ni ye wule awutu lo gbe ni sun lo me khadu po se lo me din yiran je awso ya ton le moji bo mi do sande do apape atonji alopa fofu atonji we singa be awutu mo nkan ton te alopade tele nugbo e dide ndodo din alopa atonji we nu konton lo we ni mo hodido sunu po nyon po blame edo yaro de sun po nyon po no se po de le hodido sun po nyon po ton cheche fren lo e se ga be awutu lo ye ga be awutu lo fren awutu lo we ni non de toko bodo awutu lo o vie ton de homelo e hen e na be awutu lo gon iya iton sin si ye kan e do ya ni yon de ko do awutu si daton ne bo moho o vie to homene ye ma do ena be amo e hen na be e ba awutu ni atonto lo din we ni nu de mi no zan bo ena mo hun bo me de vona vo azan eten do ya do mo lamle kai nu de na san mele ensemble bon on a tout ego mais des manuels bonaze bona jack pa fin din bona so wo so bon ni le glame ye gamu e do yaro mais ni des nu di dade bo egbo e ka vi yen vide no gbe kan de ton son o lan gbe to me ni wo zan bo me bo do awutu lo bo me de vo wa zan me ma do awutu lo zan wo so hen na be awutu lo bon ali o pa ne e ba apape aton leni ba mi ton bo to akpakwe ne le beji ete utu e do mi do ho sande de medele tin ni e be harupo ye no mo hiaro to ego medele tin e so kan no ego kaka ye ni do ton agbaji fi mede mana nyu do awutu mo nko to ego mo do polo medele tin e na no ego pe awo we po yira ete utu e yin mo mi ti me fere na mi kle won ko mi yin no boy mi mo di do ndo do tin
agbaza mi ton mi ma do immunité do pour nous de immunité c'est-à-dire ohun lo le gbonfo fi de me do pona wulete bona bayi e me de mi dogbon me de gan yi bo ni pe ma ton do ego e ba ti do to hun ton me soja de to hun ton me le bona boni azon de pe wa ye gan yi bona ba won bona kwa auto ye support 30 hun ton me wo zo me de ti ni wale soja lo you know yawo bono rizi alo de bo yi bono handle fine but di me lo gan no fine gbe ton ba na fo e ma do ya do e do awutu me de le ka ti ni soja le ma pe la me na ye ka ye to awutu de jeda yi ka yi me lo le ma to no vi mi ton de no tuberculose le bi mo no je pin we le nwe ton le e ko ton la me na ye donc e be ni awutu ni wa na me trop din il na vraiment kabi vi yeye e ma do le no yedo e ma do soja ni le to la me support gandi iya iton sin soja le to la me ni bara ke iya iton soja le ma so support parce que virus lo au dépôt donc e be do vi lo e na ya wuto kia awuto lo wu gan me ko de lo le support to la me na e do ya be ni mi na do be pri do po to beto sin la me to hun mi to me mi do àwọn ifun to de le to hun lo me bo ye le we no so nu bono fun àwọn bodo awutu de pe donc wenena nu video pe ne de no kwa fun soja ne le de si dan kwa fun to na me ma do hu wenen ni awutu lo wa e na wule me lo trolo e yon baba mi ton to apakwe de voji na we ye no nwe do ye do awutu mo ko ton bon ya tele we no do ya do ye do awutu mo ko ton bon to kwera mi mo ye man kando medego do awutu lo die kai ye mono kun me mono moto nu kun me meton yi ndo po de na bayi do we yin do ina ida hun meton bokun ohun lo we na da bokun ndele no atin di awutu finfin le anto pinpin anto zozodo otana dudu we egbe ando vawe bona no amasin ton se do pogodo ina vo wa se de wa men ka no amasin be ete ozo wa no finfin le erona do ya ma ile to we bo da hun che bokun do e ma keke kabi ni mile to le e do tito medele tin ni melo wa bo ko de le do mile mi no nyu har ko do est-ce que ma ye ma do trop do we amu mais est-ce que ma mi no do ko e ko do est-ce que ada hon to na awutu si da ton lo kon bo mi no ve wa bo no igbe mi na da bo ni result mi na bo do ni we o e ma we o mi na pon de ni bodo e ma yi do ni mereto e ke ba yi mi do wo di ba mi do ni do mo village ni do meto to tele ira hon fon ko gbegbodo gbedo o ni do mereto pinpin ni we me na hon e do ya do e ma do ya le gan atavodo ye ni da hun lo ohun lo we ni nle lo bo dire teme igbeto sin da hun de menle sin da hun e to bona do yan ni ye do awutu lo ko e ma do ko me de pe de ouvre to pe mi enyo do rado po to sun aton me nínú ida hun to pe de pe bona pondo nyan bayi fún bidaje bokun est-ce que ndo awuto kay ma do ya kay me jan wule alole enyo do ni da bokun ni ete ya no je de le kabi ni jepo konton to e sun kay nyon ko mi jan do ko bo jan ton le il faut que ani nyon na mité ko to do bele titon lo di me an lo pa te ko yen ko to nu pe do awuto kabe ma do awuto ni ma do awuto kay do awuto ti to mele tin we na zan bo awuto lo e ma wa chichen mi ton ba bo ba mi ton ni kolo ena do ye mi si gandi e do yaro wule ne to pe do po me e je do pe to ni da won ton nu e o sen lo e do ni wule ne to pe do po me ni da won ton bokun e ta to ezumbo e je do wule ne to pe do po me pe to ni da won ton nu do yaro di mi ga da hun mi ton tin e pe bo ye ma mo parce que wọ́n fúnlọ́ dìde ń dọ̀dọ̀ ẹ mẹ́rin ní bílíọ̀nù àwọn àmì tó mẹ́ ẹ gbé lọ́jọ́ náà dókìá dọ̀mí tó àwùjọ lọ́jẹ́ parce que mi ò fòfò lẹ́wẹ̀ ní ti mẹ́ yẹn dọ̀dọ̀ sun atọ́ngodò ní ìdí pépé jẹ́wẹ̀ ẹ náà dókìá ọ̀ sọ àwùjọ wọn dọ̀ àwùjọ wọ́n ẹ̀sán mi lọ́dọ̀ sun atọ́ngodò mi dà ẹgbẹ́ ní ẹ̀ máa tán pẹ́ dídó ẹ̀ mẹ́ bọ́nà dó confirmation
Eso je son ton son ton mi na voda ni mi da bo pon de mi na do ah no e ni e mo to lante me ka di e ko ba mi ton to ene le pokoto we ne na me lo wa da ho eton be e wa indo awutu mo ko ton to mi ne na we si na ba do mi na do mi te to bo ko mi na na kon to na mi na yi ajo basa mi ton bo na yi bo na pon to me de le to alogo na mi bo mi to nu iwa he bai mi ne kon ajo dida e ton pele be me te kon to mi to le mi na ya bon san bo na kon ajo dida mi to le we ko le ko agbaloji. Maman, oui ma chérie. J'ai plus d'habits neufs à porter. Oh ma chérie, j'avais complètement oublié, j'ai oublié. Je devrais t'en acheter. Mais où est-ce qu'on peut trouver des boutiques maintenant pour prendre les habits pour l'anniversaire? Plus de soucis. L'établissement Sabou Dieu seul est unique. L'établissement Sabou Dieu seul est unique est spécialisé dans la vente des lorgnettes, chaussures, vêtements pour enfants de 0 à 15 ans. Retrouvez également à l'établissement Sabou Dieu seul est unique des parfums et des savons qui vous donnent une odeur agréable et qui vous font sentir très bien au milieu des gens. Entreprise. Particulier. Avez-vous besoin de quoi que ce soit pour vous rendre belle ou beau? Adressez-vous à l'établissement Sabou Dieu seul est unique. Il est spécialisé dans la vente en gros, demi-gros et en détail. L'établissement Sabou Dieu seul est unique est situé sur la voie de Vacon, en face de l'hôtel La Capitale de Porto Novo. Ou adressez-vous à ses boutiques annexes situées au cinquantenaire, en face de la piscine municipale de Wando ou en face de la place publique de Doha, est-terrain de Doha. Pour tout renseignement, contactez l'établissement Sabou Dieu seul est unique au numéro suivant: plus 229 96 00 56 06 ou écrivez à son adresse mail aishatoursabou@gmail.com. Et oui, j'ai trouvé. Établissement Sabou Dieu seul est unique. Tu m'as sauvé. Établissement